नमस्कार बंधुगण मु अविनाश आपण मानकर ट्रैवल साथी स्वागत आपण मानक ट्रिप विथ अविनाश रे मु मो कैमेरा रे कैद करछि ओडिसा रा अनेक सुंदर सुंदर जगह जो थी अच्छी मंदिर जलप्रपात वाइल्ड लाइफ और हेरिटेज साइट प्रसिद्ध स्पॉट आरंभ करी गुप्त और अल्प जना जगह पर्यंत सब कहानी मु आपण मानक देखि मो कैमेरा लेंस माध्यम चलतु आम मिलमिशी देखा आमर ओडिशा को एक नूतन दृष्टि। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एबे आमे जस्ट नेचर कैंप रु चेकआउट करी जाउछु उस्की वाटरफॉल और बरेपानी वाटरफॉल अभिमुखे। आमे नेचर कैंप रे काली तो आसीथिलु, काली सफारी करिथिलु। यदि आपण ए पर्यंत हम पार्ट 1 वीडियो देखि नांती, एपिसोड 1 वीडियो देखि नांती, तेनु करी आपण माने डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक ऐड कर देछि, आपण माने देखि परिबे। आउ आ परे आमे एटा हमर एपिसोड 2 सिमिलपाल टूर आ परे आमे पार्ट 3 वीडियो गोटे को भी लॉन्च करिया को जाउछु। पार्ट 3 वीडियो रे एक्चुअली पार्ट 2 वीडियो रे आमे एबे कवर करबी उस्की वाटरफॉल और बरेपानी वाटरफॉल। जदि टाइम बळिला तो आमे जोरंदा वाटरफॉल कवर करिबु, जो टाइम न बळिला पुनी पार्ट 3 वीडियो रे आपण माने देखि परिबे जोरंदा वाटरफॉल। आमे एक्चुअली इनिशियली गोटे डे नाइट स्टे करथिलु, एठी बुक करथिलु ए सिमिलपाल रे, जोटा कि गुरगुरिया नेचर कैंप थिला, किंतु सेकेंड डे आमे बुकिंग करनथिलु। तेनु करे जे आज आमे पूरा नेशनल पार्क रु बाहर को जाई, पुणी आउ बाहर नेटवर्क स्थान रे पुणी आउ गोटे सेकेंड डे बुक करिबु नेचर कैंप। देन आमे सेटा पार्ट 3 वीडियो रे आपण माने देखि परिबे। आउ आमे से प्लान करछु कि पार्ट 3 वीडियो आमे जेटा एंट्री करिबु पिठापटा गेट पटो। पार्ट 1 वीडियो तो आमे एंट्री करथिलु जयसिपुर कालिका प्रसाद गेट रे, आमे किंतु पार्ट 3 रे एंट्री करिबु पिठापटा माने एंट्री गेट रु। आ सेपटे आसी आइदर कुमारी नेचर कैंप हो कि बरेपानी नेचर कैंप रे स्टे करिबु, तार सेपटे जोरंदा वाटरफॉल आ कि सफारी आपण माने देखि परिबे। ये उस्की वाटरफॉल रे पार्किंग रो आपन किछ चल जा पड़ो ऑलमोस्ट 100 मीटर कि 150 मीटर चल गला पर वाटरफॉल पड़ो। हम तो नेचर कैंप चेकआउट कर आसलु, आ चेकआउट कर आसला पर ब्रेकफास्ट कलु। ब्रेकफास्ट तो एते ठीक ठाक थिला, बट क्वालिटी एज कंपेयर टू अदर नेचर कैंप ऑफ सिमिलपाल एटा भल नथिला। बरेपानी नेचर कैंप खायाटा बेस्ट, तापर आउ जीरा सी देखा होता। फाइनाली आम आसी पहुँची गलु ओडिशार हाईएस्ट वाटरफॉल आ एशियार सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल बरेपानी वाटरफॉल।
यहाँ है पार्किंग आपण मैंने देखिपे ये आम गाड़ी पार्किंग कर आगू जीवु आगरे पूरा अलग प्रकार नजारा अच्छे guys this is the waterfall this is the highest waterfall of Odisha Barehipani waterfall चली गया वो लोग ऐसे चली गया सौरभ हां करियो की हां सोम बरीपाणी वाटरफॉल बुरी सारी आम बाटर लंच सारू लंच टी आम लेट हो गला आउ से माने जोरंदा वाटरफॉल भी जाई हेलानी जोटा कि आपण माने पार्ट 3 वीडियो देखिपारे जोरंदा वाटरफॉल आम ए चेकआउट माने बाहर जीवु नेशनल पार्क रू काली पुणी बुकिंग करू माने रही बारिपदारे बुकिंग कर आउ थे नेचर कैंप सेपटे पिठापटा गेट रे एंट्री नहीं ये जोरंदा वाटरफॉल बुलू आउ कौन नेचर कैंप रोक जोटा कि कुमारी आउ कि बरीपाणी नेचर कैंप
ଏ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମେ ବି କିଛି ପର୍ବ ଗୋଟେ। ଏଇଠି କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଘେ ପରବ। ମାଘେ ପରବ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ମାଘେ ପରବ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୌଷ ମାସ ଶେଷ ଦିନ ବା ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ମାଘେ ପରବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାନ, କଇରା, କୋଲ, ସାନ୍ତାଳୀ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜାତି ସମୁଦାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଆଙ୍କରିମାନଙ୍କର ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ସମୁଦାୟ ମାନେ ମାଘେ ପରବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ରହିଛି କ'ଣ, ଚାଷବାସ ସରିଲା ପରେ ନୂଆ ଫସଲ, ନୂଆ ଆମଦାନୀ ଯାହା ବି ମାନେ ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେସବୁ ଆଣି ରୋଷେଇବାସ କରି ଏମାନେ ମହୁଲି ଫହୁଲି ପିଇ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ଭୋଜନ କରି ନାଚ ଗୀତରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ରହିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ମାଘେ ପରବ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ଗୋଟେ ଖୁସିକୁ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ଏହା ଗୋଟେ ପର୍ବ। ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରହିଆସିଛି। ମାଘେ ପରବ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୁଏ ବୋଲି ଏହାକୁ ମାଘେ ପରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଙ୍ଗ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ପିଠାପଟା ଗେଟ୍ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବୁ, ବରେଇପାଣି କିମ୍ବା କୁମାର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଷ୍ଟେ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେପଟେ ପୁଣି ଜୋରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ ଆହୁରି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଫାରି କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।